Tak muat. Assalamualaikum. Hi guys. Okay, so hari ni barang ikan baru sampai. Terus saja viral. What? Okay, so jom kita unboxing. Okay, so inilah terus saja viral. Okay, so sekarang kita akan try masukkan pinggan air mangkuk dalam ni. Okay, kita nak tengok berapa besar yang boleh masuk. Tak muat. Okay, so dua saiz ni tak muat. So sebenarnya terus saji viral ni dia sesuai untuk ya orang kata family tak ramai, yang kita masak sikit-sikit kan, orang kata macam family baru lah, sesuai. Damn! Tada! Inilah terus sajinya. So ikan letak dekat sini je lah. Senang masak-masak, terus letak situ. Okay, so apa pun, thank you guys sebab sudi view. Okay, jangan lupa comment, like and subscribe our channel. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.